ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحف مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين بسم الله الرحمن الرحيم नींद में बेचैनी और घबराहट और वहशत की दुआ अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात गज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमाज़ाति शयातीन व यहज़ुरून मैं अल्लाह के मुकम्मल कलिमात के जरिए पनाह मांगता हूँ और उसके गुस्से से और उसकी सजा से और उसके बंदों के शर से और शयातीन के छेड़छाड़ से और इस बात से कि वो मेरे पास हाजिर है। अस्सलामु वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोकर उठने की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहि नुशूर। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जिसने हमें मरने सोने के बाद जिंदा किया और उसके तरफ उठकर जाना है। जो दूसरों पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। ईमान हयादारी ईमान की एक शाख है। ईमान है। अस्सलातु नूर नमाज नूर है। इन्नमल आमालु बिनियात आमाल का दर मदद नियत पर है। लोगों के साथ अच्छे इखलाक से पेश आओ। दुआ इबादत है। इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह जब मांगा तो अल्लाह से मांगो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفرش مبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
نستعين اهدنا عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام. أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم من الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.